बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ डिजिटल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ब्लू एरिया से बराह रास्त। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा अभी आपको चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता घुमा कर दिखाएगा कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के किसान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये आल पाकिस्तान से तमाम किसान यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। ये वो बसेस हैं और ये वो चौक है इस वक्त, और फोर्सेस हैं खारदार तार लगाकर जो है वो मुल्हिका सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ FC वफाकी पुलिस, एलियट फोर्स के कमांडोज और पुल के ऊपर इस वक्त वफाकी पुलिस जो है आंसू गैस के शेल लिए खड़ी है। मेरे साथ इस वक्त तहसील के चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नबील रज़ा मौजूद हैं। मैं इसी हवाले से उनसे बात करता हूं कि जो एहतजाज है इसके क्या निकात हैं, किस लिए एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सबसे बर्निंग इशू है वो वापडा का है। वो हमारा नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का है। ठीक है। आम आदमी के बस से बिजली का बिल बाहर हो गया है, और दूसरा देख के 55% हमारा पाकिस्तान वैसे डूब चुका है। तो पंजाब में जो सूरत हाल है वो गंदम की जो बिजाई है वो भी मुतासर हो रही है, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा है। हम अपनी फसल कैसे काश्त करेंगे? अगर किसान गंदम नहीं उगाएगा तो इस मुल्क में तो वैसे कैद साली का खदशा है। ऑलरेडी आपका 55% पाकिस्तान तो डूब चुका है। ऐसे ही है। दूसरा जो हमारा इशू है वो खादों का है। 15,000 रुपए की हमें DAP मिल रही है। जो यूरिया खाद है उसका गवर्नमेंट ने रेट 2200 किया हुआ है, लेकिन हमें मिल रहा है वो 3,000 रुपए की बोरी मिल रही है। ठीक है। जो डीलर माफिया है उसकी मोनोपोली से, इसलिए हम पिसे हुए आए हैं इधर। तो इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन साहब उधर कर रहे हैं मुज़ाकरात। अगर तो हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इंशाल्लाह ताला मगरिब की नमाज हम D चौक में पढ़ेंगे, जिसकी हमने पूरी अपनी तैयारी और अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। ठीक है। तो आपके तवज्जुह से ये मैं हुक्मरानों को कह रहा हूँ कि होश के नाखुन लें। हम अपनी कश्तियाँ जला के आए हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। ठीक है। नबील भाई, ये बताएं, पहले भी एक किसानों का धड़ा आया था, F9 पार्क में उनको रोका गया और बाद में उनको लॉलीपॉप दे के भेज दिया गया। क्या आपके साथ भी तो ऐसा कुछ होना नहीं जा रहा? सर, जब हमारी एंट्री थी तो हमें राना सनाउल्लाह ने कहा था कि आप F9 पार्क चले जाएं। हमने कहा हम F9 पार्क नहीं जाते, आप हमें नोटिफिकेशन दें वापडा का, हम यहाँ से घर वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो देखें ना, इसाक डार जैसे लोग, आज कैप्टन सफदर साहब बरी हो गए, इन लोगों के लिए रिलीफ भी है सारा कुछ। मरियम नवाज भी बरी होगी, तो इन लोगों के लिए रिलीफ है। जो 70% आबादी है इस मुल्क की, किसान जो पूरे मुल्क को अनाज पैदा कर रहा है, यार उसके लिए कोई रिलीफ ही नहीं है। हम ना F9 पार्क जा रहे हैं, ना लॉलीपॉप लेके जा रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये हमें नोटिफिकेशन यहाँ नहीं देते तो फिर हम आगे मार्च करेंगे, जाके D चौक में बैठेंगे, और जिन लोगों को हमने वोट दे के इन ऐवानों में भेजा है उनको जाके झंझोड़ेंगे कि आपको हमने इधर आके बिठाया, आपने हमारे लिए क्या किया। ठीक है। नबील रज़ा, ये बताएं कि इस वक्त 2 लेयर्स हैं खारदार तार की, FC वाले जवान वहाँ पे बिठाए गए हैं, वफाकी पुलिस है, एलियट फोर्स के कमांडोज हैं, ऊपर पुल की छत के ऊपर आंसू गैस के शेल और वो वाटर कैनन जो है, वाटर मार्क, वो आप लोगों के लिए रखे हैं। तो क्या इस सूरत में भी घर बैठे जो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं ना, भी हम आगे जाएंगे। जब हम आगे पहुंचेंगे फिर भी हमारी पंजाब जाम करेंगे, बलोचिस्तान करेंगे, सिंध करेंगे, रेलवे ट्रैक बंद करेंगे, और हमारा हर ज़िला में एहतजाज होगा। नबील साहब, ये बताएं कि जो मुज़ाकरात हैं किस नहज पे पहुंचे हैं? क्या ज़िली इंतज़ामिया मुज़ाकरात कर रही है या हुकूमत डायरेक्ट आपसे मुज़ाकरात कर रही है? देखें, जो है पहले हमारा एक वफद गया है हमारे चेयरमैन साहब मुज़ाकरात करने, तो उसमें हमारे मुज़ाकरात की जो हुकूमती टीम थी उसमें तारिक बशीर चीमा साहब बैठे हुए थे। ठीक है। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि आप ऐसे आ गए हैं, किसानों को तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक। तो आप क्या लेने आए इधर? तो देखे, तारिक बशीर चीमा साहब, मैं आपके तवज्जो से ये चीमा साहब को पैगाम दे रहा हूँ, चीमा साहब आप तो बिके हुए हैं अरबों में, आपने तो अपने आप को अरबों में बेच दिया है, तो आपको तो मसाइल नज़र नहीं आने। मसाइल तो उस लोग के हैं ना जिसके पास अपने बच्चों के लिए फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, गरीब आवाम के मसाइल है। चिमा, तुझे क्या मसाइल है? बिल्कुल ऐसे ही। देखे, बिलावल ने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला, आया, मरियम बीबी, हमजा शहबाज आए, उन्होंने निकाला।
کوئی کچھ بھی نہیں ہوا, اپنی سیاست چمکا کے چلے گئے. یہ مہنگائی کے خلاف ستائی ہوئی عوام تو یہ ہے. آج وہ حکومت میں ہیں جو مہنگائی مارچ نکالتے رہے ہیں, مکاؤ مارچ, آج وہ ساری پارٹیاں 13 کی 13 پارٹیاں حکومت میں ہیں, تو عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ سر عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. دیکھیں دھکے ہی دھکے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ میں جو ہے نا کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. جو ہماری زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں, ہمیں اگانے کے پیسے نہیں ہیں, بیج نہیں ہے. دیکھیں یہ زرعی ملک ہے, یہ کہتے ہیں یہ زرعی ملک ہے, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے ایک مچھر مارنے کی دوائی بھی اپنی تیار نہیں کی, وہ بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. میں نے ابھی نبیل صاحب 2-3 کسان تھے تو ان سے بات کی, باخدا وہ رونا شروع کر دیا. ایک کسان تھا, وہ کہتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ بچوں کو اسکول بھیج سکوں, اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ 2 وقت کی روٹی. وہ کسان جو زمین کا سینہ چیرتا ہے صبح سے شام تک, پھر اس میں ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, فصل تیار ہوتی ہے, تو وہ اناج شہروں میں بیچتے ہیں. اس کسان کے گھر اناج نہ ہونا کتنا بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. یہ دیکھیں, یہ تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, آپ ہمارا درد بھی سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, FC لگا دی, پولیس لگا دی, رینجر لگا دی, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لگا دیے. وہ یار یہ کسان ہیں, وہ یہ تمہیں اناج پیدا کرتے, یہ کچھ دہشت گرد ہے, یہ کچھ دہشت گردی طرح آ گئے. یہ ڈی چوک بھی میں جو یہ اسمبلیاں ہیں, یہ سیکٹریٹ ہے, اسمبلیاں ہیں, یہ ہمارے پیسوں سے چلتی ہیں. وہ بھائی ادھر ہم لڑنے نہیں آ رہے آپ سے, ہم آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں. آپ کو ادھر کو ہمارے جانے سے اتنا خطرہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمارے مسائل حل کرو, ہم یہیں سے چلے جاتے ہیں, ہم یہیں سے گھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, نبیل رضا جو ہیں یہ اس وقت موجود ہیں, تحصیل چیئرمین ہیں پاکستان کسان اتحاد کے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یہیں سے چلے جائیں گے. ہم کو دہشت گرد نہیں ہے, پاکستان کے پرامن شریف شہری ہیں, اور ہمارا احتجاج جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے. جو بجلی مہنگی کی گئی, کھاد مہنگی کی گئی, بیج مہنگے کیے گئے, حتیٰ کہ ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے. جو گندم اگاتے ہیں, چنا اگاتے ہیں, گنا اگاتے ہیں, دیگر فصلیں جو ہیں, مکئی ہے جس میں بہت سارے ایسے کسان ہیں جن کا روزگار ہی یہی ہے. تو اگر ان کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا یا کسان بھوکا سوئے گا تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے, اور مسلمانوں کی ریاست ایسا کبھی ہوتا نہیں دیکھا. ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقی دارالحکومت اسلام آباد بلو ایریا سے. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, جو کسان کے بارے میں بات کی ہے نا کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ یہ جس حلقے میں الیکشن لڑے گا ادھر کریں گے, اور یہاں سے واپس جا کے ہم اپنے اپنے اضلاع, اپنے اپنے تحصیلوں میں اس کے خلاف احتجاج اور ریلیاں نکالیں گے, کیونکہ اس نے ایک اناج پیدا کرنے والے کے بارے میں غلط بات کی ہے. اگر میں آپ کے ذریعے سے اس کو میسج کنوے کر رہا ہوں کہ یہ جس حلقے میں بھی لڑے گا ہم اس کے خلاف بھرپور کمپین کریں. ٹھیک ہے, میرا کیمرہ اس وقت دکھا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں کثیر تعداد میں یہاں پر کسان موجود ہیں, اور ان کی فیملی ہیں, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ صرف اور صرف اس مہنگائی کے خلاف برسر پیکار ہیں. ان کو بجلی مہنگی دی جاتی ہے, کھاد مہنگی دی جاتی ہے, بیج مہنگے دیے جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مطالبات کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوں, جائز مطالبات ہیں, ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں. اس وقت جو ہے یہ بلو ایریا میں پہنچ چکے ہیں. کل 7 بجے ان کو ٹی چوک پہ روکا تھا, لیکن یہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت فورسز جو ہے, ایک طرف فورسز ہے, ایک طرف جو ہے وہ کسان یہاں پر موجود ہیں. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ سید محمد یاسین کو MM نیوز ڈیجیٹل سے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.